So karon kining atong topic mao ni ang pinaka-common nga gamiton sa tuang mga kaigsuonan nga mga protestante kabahin sa mga rebulto. Actually very common. Pero kung wala po kay pagtuon, ikaw po mura po kag malipong nga maminaw sa tuang mga kaigsuonan sila ang mga batikos. Muna nga ang ang mga larawan na puno sa batikos niya ang atong mga larawan ilang dimensyon nga mga Dios karon masuta nato ni siya kung ang atong mga larawan sa simbahang Katoliko kung Dios ba atong timan-an nga adunay duha ka klase nga larawan. Adunay larawan nga gitugot, aduna po larawan nga gidili. Unsa man ning larawan nga gitugot gidili una ta sa gidili mao ang idol. So idol ang ikaduha, icon. Unsa man ning idol? Kining common nga pagsupak nga ilahang gamiton gyud sa mga bersikulo, dili po ni mabasta-basta. Kanuman, ang ilahang mga pagsupak nga gamiton o ibatikos nato, biblical founded pod siya. Muna nga katong uban nga wala po'y pagtuon, dili wala po'y pagkat-on sa simbahang Katoliko nga mabasahan niini, matarantar po din taon og balhin po sa laing tinuuhan. Diha sa Exodo 20 versikulo 3-5 ato ang kinibasahon. Ayaw pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw pagbuhat og Dios o larawan. Bisan unsa dito sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga anaa ilalom sa yuta. So klaro kaayo nga ang ilahang mga argumento mabasa gyud pud sa Biblia. Biblical founded gyud siya. Sunod nga pagsupa kining sa Deuteronomio 4:16-20. By the way, pwede po ninyong picturean i-zoom. Then og naay mangayo og copy, soft copy og hard copy, kompleto ko dire. Para nga naatay magamit nga mga materials o mga visual aid nga ato ang ikapakita. Ayaw kamo paghimog mga larawan. Take note. Ayaw kamo paghimog mga larawan. So nga nung naamantay larawan nga naaman gidiri ayaw kamo paghimog mga larawan nga inyong simbahon, larawan sa bisan unsang dagway sa langit, sa lalaki o sa babae. Muna peting igua. Muna katong mga na-convert sa protestante, pero tipong pagkaisuga. Inaabi at larawan nga babae. Larawan ni Mama Mary sa mga lalaki. Naapot mga larawan. Naapot sa Isayas. Tabunan man. Ang mga sige lang atulan ikuan. Pasano nila kini og dadon itongtong nila kini sa butanganan niini og magbilin kini didto dili kini makalihok. Kun musangpit niini dili kini mutubag. Dadreo pasanon kini nila. Perti putang igua ato ba nang gibuhat? Gibuhat na nato namang tay prosesyon. Pasanon kini nila og ilang ibilin. Una ato tay prosesyon. Muna nga ato gini sa taon karon kung unsa gini sa katinuod. Naapo diri sa kaning sa buhat 17:29. Unang Korinto 6:9-10. Ato na siyang ikuan, importante maka-capture mo. Naapo diri. Sanglit kita mga anak man sa Dios dili nato huna-hunaon nga ang Dios sa magdagway sa larawan nga bulawan o plata, bato nga gikulit pinaagi sa kahana sa tao. So klaro gi kayo nga ang dagway kuno, mabasa dire sa buhat 17:29 nga ang Ginoo dili kabuhatan og larawan. Biblically founded ni siya. Sumala sa ilang mga pagsupak. Naa sa Salmo, ang ilang Dios hinimo sa salapi ug bulawan, mga binuhat og tao, may mga baba sila apan dili makasulti, may mga mata apan dili makakita, may mga dalunggan apan dili makadungog, may mga ilong apan dili makasimhot, may mga kamot apan dili makahikap, may mga tiil apan dili makalakaw. So, pertig yung pagkaigua, sumala sa ilahang mga argumento ang ato ang mga larawan. Kaya ato mga larawan na ay mga tiil, dili makalakaw. Yung saon man nato ni, na tinuod man gyud sumala sa pagsupak ng mga bersikulo. Dili pud makakita. Ni makasimhot nga naman tay ilong. Dili gid siya. Apan ang mga talawan, ang mga mabudhion, ang mga malawayon,
ang mga mamumuno, ang mga makighilawas nun, ang mga salamangkiro, ang mga musimbag Dios ug ang tanang bakakon mahiagom gayon sa linaw nga kalayo ug asupre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Muna sa hinungdan nga ang ato ang mga kaigsuonan sa laing tinuohan, especially sa mga INC, dili sila tugutan nga mosulod og simbahan sa Katoliko. Bisa kung sang simbahan nagawa sa Katoliko, gitugutan na po sila. Ngano man, kaya ang magsimba lagi niini, mahiagong sa kalayo. Naman ko ko'y classmate, dili classmate kauban sa trabaho, nga naglikay gid siya nga mosulod og simbahan sa Katoliko nga mapicturan. Kay kuan gid dayon, i-excommunicate gid sa dayon. Muna ilahang balaod doon. Itiwala gid sa dayon. Ya dili man gid siya pwede kay ngano usa pod siya ka naa sa sugo ba. So kuan gid siya. Katungod kay mo nga ilahang gibasihan ako sa gipangutana kining sa pinadayag 21:8. Ang Diyos Espiritu ug katong magsimba kaniya kinahanglang magsimba diha sa kamatuoran og Espiritu. O take note, ang Diyos Espiritu. Ang Espiritu ano na bay dagway? Wala. Pero nganong gibuhatan na og ribulto ang Ginoo nga Espiritu man? Usa ni sila sa bilang kaligunan nga mga pagsupak na diin lisod kaayo natong atubangon kung kulang ta og mga bersikulo pod nga atong na familiarize. Dili man na ingon nga gimemorize ginato is familiarize. Kay kung memorize nato ay igo na lang puta naka-memorize og bersikulo nya dili na puta kabalong mo dipinsa. Importante ang familiarize. Kay sayo naman ang pagpangitag bersikulo, high-tech na maron kayo. O na direo espiritu walay naong pero nganong himuan og kuno og larawan. Unsa man kini mga klaseng larawan? Muna nga kung adunay mga kaigsuonan nato nga mobatikos kabahin sa mga larawan, pinakauna natong pangutana. Brad, sis, nasayod ka ba kung unsa o kinsa ang mga larawan na gimension sa Biblia? Aduna ba'y larawan nga naa sa altar sa Katoliko nga gikalagutan sa Ginoo sumala sa Biblia? Kay kung dili ka makahatag ana nga bersikulo, sis, o Brad, ako'y muhatag. Diha na. Atong tanawon ha, unsa ni mga dagwaya. Basig na arnes yung tapadon ang kalok alike ani. Wala pa di ay. Atong timan-an kining gidili mao ang idol sa tong kaniya. Idol which means idolatry. Idolatry comes from the Greek word idololatria. And the idololatria which itself is a compound two words. Idolo meaning idolon o image o idol. Latria worship. Worship siya. Idolatry, it refers to the worship of physical objects. Kanang physical nga mahikap, malantaw nga imuhang gisimba. Muna say idol. Mutong sa unang nakita nitong unang picture, muto say idol. Yakin sa may responsable imi. Atong timan-an nga ang mga pagsabot po sa Biblia, aduna siya yung mga dagkong pangutana. Pinaka number 1, what, unsa. Nasuko ang Ginoo pag-ayo. Why? Ngano? Aduna may nagsimba og Dios. How? Saan paagi? Nagkulit sila og mga larawan og ila kining gisimba isip ilahang Dios. Muna siya ay importante nga pagsabot sa Biblia kay ang kana nga mga bersikulo nga atong gibasa ganiha nga mga pagsupak dili na siya future tense. Dili na siya para sa mga propeta tagna nga wa pa nahitabo. Umaabot nga mahitabo. Kung dili po sa progressive present tense. Nasuko ang Ginoo kay gibuhat na nila. But pasabot present. Kining mga kuan sila is kaning mga tao kinsa man ni sila. Kinsa man ni sila? Mga pagano. Kinsa man ni mga pagano? A follower of polytheistic religion. Dili di ay wa labot ang Katoliko, mga pagano. Kinsa man ang unang kuan dagway sa Dios kini si Amon. Kinsa man ni si Amon? Kinsa man ni si Amon? Kinsa man kini si Amon? Giilang Dios sa mga Ehiptohanon, hari sa mga Dios muni dagway, murag baki. Muni dagway sa Dios. Nung sa abot man sila ani narumsen tungkol sila.
Muni dagway si Amon, Jeremias 46:25. Dili na akong renewing ha. Dili na akong renewing. Pwede ninyong i-search. High-tech naman taron ng mga cellphone. Pwede ninyong i-search sa Google. I-search ninyo Jeremias chapter 46 verse 25 photos or image. Muni mapakita. Miya dili man sa Katoliko ng tag-iya ng Google. Muni mapakita. Apsa ka ng testingan? Sunod. Kini si Baal. Muni usap ko ni sa dagway ni Baal. Di makalibog. Sa hukom o maghuhukom 2:13. Kadtong tibuok nga kaliwatan nga matay usab og ang sunod nga kaliwatan wala makaila sa Ginoo o sa mga butang nga gibuhat niya alang sa Israel. Unya ang katawhan sa Israel nagpakasala batok sa Ginoo og mialagad sa mga Baal. Wa sila masayod ug unsang larawan ang mga pangalan sa mga larawan nga gimension sa Biblia. Mo ni siya si Baal. Munay dagway ni Baal. Kining Baal Puer, another term na sa aing version, pure. Kini sa Baal Puer, naa sa Números 25, versikulo 1 ngadto sa 3, o Deuteronomio 4, versikulo 3. Samtang nagpuyo ang katawhan sa Israel, dito sa Shittim, ang mga lalaki nakighilawas sa mga babae dito sa Moab. Ang kalahian sa mga, muna preting laguta ang Ginoo, tungod kay ang kalainan sa idol nga gisimba, o kung sa icon, ang kalainan kay ang mga pagano kaniadto aduna sila ritual nga mag-sik sila at tubangan sa ribulto. Muna dakong kalainan, muna preting sukuha ang Ginoo. Baal Puer. Sunod kini si Baal Sibab, sa termino na Sibub, basta Baal Sibab. Kini siya, lain sa pangalan ni Satanas, nga gisimba sa mga taga-Ikron, Diyos-Diyos sa mga taga-Palestine, giilang nga sa Baal sa mga Kanaan. Ato po ning mabasa sa Mateo 10:25, naranay mga nga kapareho nga mga bersikulo. Pwede ninyo nang i-skip ang hapon, picture. Aron atong maklaro nga kamo nakakita na gid mo unsang larawan nga mga Dios para nga aduna na mo ika tubag pod. Sunod kay si Molok. Bigang pagkahimo. Murag dagway sa pabo unsa ni? Unang Hari 11 bersikulo 4 ngadto sa 5. Kay sa dihang natigulang na si Solomon, gidani siya sa iyang mga asawa sa pagsimba sa ubang mga Diyos. Wala siya mamatilud-anon sa Ginoo nga iyang Diyos, dili siya sama sa iyang amahan nga si David. Si Solomon misimba kang Astarte, ang Diyosa nga Sidonihanon, ug Molok, ang malaw-ayng Diyos sa mga Amonihanon. Law-ay pagani pero gisimba gihapon. So law-ayng Diyos kini si Molok, kuni larawan ni Molok. Usa sa larawan nga Diyos nga diin gikalagutan sa Biblia. Muna nga ato ang mga kaigsuonan nga tuwa karon sa lain tinuohan nga bag-urang na kanang presko pa, bag-urang na kuan. Pwede nato tong hinahinayon og retrieve. Pinaagi niining mga kuan. Ato nang i-search. Pakita ninyo ni muni gidili sa Biblia. Dili ning larawan sa mga sa Katoliko. Kay Biblia kung dili mabasa dili man mo tuo ya kay kini mabasa man gini. So kani atong tuohan nga dagway gyud sa mga Diyos. Sunod kini si Kamos, Numbers chapter 21 verse 29. Alaot kamuab. Pupulman. Kang Kamos gihimo niyang nagtago-tago ang iyang mga anak na lalaki ug ang iyang mga anak nga babae gibihag sa haring Amorinhanon. Mabasa po ni sa Jeremias 48 versikulo 7, versikulo 13 and 46. Mabasa kini si Kamos. Usapod ni siya si Kamos, muni dagway ni Kamos. Kini si Dagon. Munang makaingon ta nga daugan ni tawhanan sa tari kinay Dagon. Pero dili ko na sila. Kini si Dagon sa Judge o Hukom 16:23. Unya nagtigom ang mga pangulong Filistihanon aron pagsaolog o paghimog dakong halad ngadto sa ilang Diyos nga si Dagon. Kinsa man ni si Dagon? Si Dagon amahan sa Diyos nga si Baal. Diyos sa mga taga-Palestine. Naapol sa mga ulo amahan og anak di ay. Pero ang atong timan-an na kining mga larawan kining mga rebultuha dili kini exist sa kalibutan.
Dili kini tawo nga diin gihimuan og larawan, bunga lamang kini silang hunahuna. Usa ka na sa nakadiferensya kalainan sa Dios kay bunga siya sa hunahuna sa tawo nga gihimo nila nga larawan. Sunod kini si Tartak, si Nibhas, si Anamelik ug si Adramelek. O naa sa bersikulo diha mabasa. Dos Hari or Kings chapter 17 verse 31. Si Nibhas ug Tartak mo ning mga larawan sa mga Dios. For sure og I know nga naa pag pilmiro pa nakakitaan nga mga larawana. Siguro gid ko kay ako nakakita pag kuno ini pagsulod po nako sa CFD na at least natay nabaluan nga larawan kay kung wa ka kakita sa larawan nga dili ang uban magduha-duha nagsulod sa simbahan Katoliko. Klarong ginakayo nagot tay mga kailang nga diin mga converted gikan sa Katoliko na convert sa laing tinuohan nya gikan sa Katoliko grabing bisyosoha pag abot dito pertinang bright sa mga pamakak. Sunod kini si Asima, Nergal, Sukot Binot. Dos Hari chapter 17 verse 30. Ang taga Babylonia nagbuhat sa Dios nga ginganlag Sukot Binot. Ang taga Kuta naghimo kang Nergal, ang taga Hamat nagbuhat kang Asima. Mga pangalan sa mga Dios. Grabe. Wala man po'y kasangay dire noon. Pamay nagganang Asima ra ko. Kani si Buhat City 43. Ang inyong gidala mao ang tulda sa Dios nga si Mulok ug ang larawan sa bituon sa inyong Dios nga si Ripan. Nakaramimbir mo sa first kaniha, kadili ka magbuhat og larawan bisan unsa nga ato sa langit. Kay aduna may naghimo og larawan nga si Ripan, dagway sa bituon. Una gipasabot ni ini, dili kay dagway nga kanang tuwa sa langit nga mao ang mga anghel. Dili na mo gipasabot diri ha. Ang ipasabot diha sa atong unang natong nabasa ganiha, diri sa Exodo o sa Deuteronomio nga dagway sa bituon. Nang kaning dagway nga bisan unsa nga naa sa langit. Mao ning gipasabot diri bituon nga si Ripan. Nandi kabalo na ta. Pinaabitos ha, kabisan unsang dagwaya nga ato sa langit. Naara ba tay mga anghel nga gikan sa langit? Wa ta kakitaan nang lagmit na itong pawak. O kani siya. Si Amos 5:26 apan karon ang mga larawan ni sakot na inyong hari ug kang kaywan nga inyong Dios sa bituon nga hinimo ninyo alang sa inyong kaugalingon, alang sa ilang kaugalingon sa mga pagano. Isaias 46:1-2 mao kini ang katapusan sa mga Dios sa Babylonia kaniadto gisimba si Bil og si Nebo apan karon gikarga na lamang sa mga asno bugat nga palasanon sa gikapoy nga mga mananap. Amo ni sa mga Dios. I-picture o na lang in kaso na ay wala ka apas na ako'y kuan diri hard copy kundi ginako ihatag ninyo labi na itong mga minister. Kamo ray bayad pa photocopy na gini siya. Then napod tayo mga box diha ha nga baligya nila ni Bro Paul. Sunod kining ni ang larawan nga baka. Mao ni siyang larawan nga baka nga diimgikan sa mga aryos sa mga singsing nga gikulikta ni Aaron gitunaw ug napurma og baka. Ug nagluhod sila sa baka ug miingon luwasa kami. Si Aaron miingon kanila, panguha ang inyong mga aryos nga bulawan sa inyong mga asawa o sa inyong mga anak nga lalaki o babae o dadangan hikanako. Bosa gikuha sa tanang katawhan ang ilang mga aryos nga bulawan o gidala ngadto kang Aaron. Mo ni porma. Mo nilarawan sa baka nga bulawan. Munang diha sa pagsupak nga ang Ginoo dili kahimuan og larawan sa mga plata. O ni gipasabot diri. Mo ni larawan sa baka. Okay. Sunod kini si Tamos. Mabasa sa Ezekiel 8:14. Ezekiel 8:14. Unya gidala niya ako ngadto sa templo dapit sa amihanan sa templo og didto nakita ko ang babae nga naghilak sa pagkamatay sa Dios nga si Tamos. Grabe ang lang pagsimba nagkamatay pag hilak sa larawan nga ilang hinimo na bunga lamang sa ilahang huna-huna.
si Tamos. Muni dagway ni Tamos. Sunod kini si Astarte. Kini si Astarte gisimba sa mga Eastern Mediterranean area, Hebro, Ehipto ug uban pa. Dios-dios sa sexualidad ug fertility. Sa kung giingon ganiha. Amo ni siya kalahian babae. Amo ning naay po'y babae. Unang sa unang pagsupak, nagiingon diri nga dili ka magbuhat og larawan sa babae ug sa lalaki. Mo ni gipasabot diri. Lalaki, ang babae si Astarte ug katong si Asima ganiha. Mo ni gipasabot ni atong una nga mga pagsupak. So at least na natay nakita. Mo ni nga basig kayo mong sosyal ako na siya us gahapon ang uban ng mga speaker wa ni gamit og projector. Ako ning isang gituyo para makita gyud ang larawan nga gidili. Kay kung sa istorya ra, igo na lang pug kang makatulog wa ka kakita kung saan ang mga larawan nga gidili. Una nga pasalamat at punta nga lagi tay projector. Sunod kini si Ashira. Hukom 3:7. Ang mga Israelita nalimot sa Ginoo nga ilang Dios. Nagpakasala sila bato kaniya og misimba sila sa Baal og sa mga Asira. Kinsa man ni si Asira? Pinakalabang Dios-Dios nga babae og gisimba sa Syria, Phoenicia, and Canaan. Dios-Dios siya sa ritual ug pakikilawas ug prostitusyon. So naagid siya ay mabasa na diin ang mga tao kaniadto nga nagsimba sa mga Dios-Dios magsik sila tubangan sa larawan. Muna gipasabot diha nga grabing kasuko sa Ginoo. O kani sa Artemis, buhat 19:24-28, kini siya sa King James Version Diana o sa laing termino Diana. Kay may usa man ka platiro nga ginganlag Demetrio nga namuhat og mga modilong plata sa templo sa Diyosa nga si Diana. Og nakasapi pag-ayo ang mga trabahador. Amo ni siya si Diana o kana si Zeus og Hermes, buhat 14:11 ngadto sa 12. Sunod atong ikuan ha. Unsa may gisulti sa Biblia kabahin sa mga Dios-Dios. Muna nga ko ang adunay mangutana. Adunay ningon nga grabe man ninyo brad. Muna nga di nagig ko mobalik sa Katoliko. Diha nako nakita ang kamatuoran nga ang Katoliko grabe og mga dautan nga binuhatan kinagsimba og Dios-Dios. Unsa may gisulti sa Biblia kabahin ining mga ribulto nga Dios-Dios. Atong basahon diri sa 2 Corinto 8:4. Sa sulat ni San Pablo, busa mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, nahibalo kita nga ang Dios-Dios nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Dili gyud tinuod. Kining mga Dios-Dios nga ilang gipanghimo, dili man na tinuod. Bunga ra man na silang hunahuna. Wala man ay tao nga diin gipasidunggan. Bunga lamang silang hunahuna. Hunay gipasabot diha sa Biblia. Nga busa ang apostol na ang apostol na gyud sa mga hintil ang ni bungat nga diin ang mahitungod sa Dios-Dios. Nagrepresentar na siya sa butang nga dili tinuod. Kini nga bersikulo usa ni siya sa kaligunan nga diin ang atong mga kaigsuonan nga dili Katoliko, dili sila mukaon og mga pagkaon nga kanang gikan sa fiesta. Kay gihalad kuno sa mga Dios-Dios. Ya sala mo mukaon ni ana. Ka experience ko ana, nagdala ko sa una og pagkaon gikan sa fiesta gikan sa muas pakuan. Pag-abot diri sa Manhoyod, at tingala ko nga dili gani mo bakon. Hindi sila mukaon. Kana ko na suri gid kaayo, di ko kahibalo. Diha na ko na hinahinay po ko og pangutana kini ilahang gikutlo. Unang Korinto 8 bersikulo 4. Usa ni siya sa bersikulo nga ilang gigamit nga argumento nga dili puding kanon ang mga litson, mga pagkaon nga gikan sa fiesta kay gihalad kuno sa mga Dios-Dios sala ang mukaon ni ana. Muning niya. O atong balikan kining dagway sa baka nga diin gisimba sa mga tao. Muna ang pati sukuha sa Ginoo kay ang sa ilang pagsimba na ining baka niingon gid sila nga Israel mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Pati sukuha sa Ginoo kasi di mga bubho ni ana nga siya ang nagluwas kanila sa Ehipto ya gipasangi lang kini baka nila hang gituuhan. Ikaw karon di mga bubho giga. Ikaw ragud ang Ginoo nga labing balaan gisimba angay simbahon. Umuning niya nga
Giingon diri nga dili ka maghimo og larawan ni muyukbo ni ini. Muna gipasabot diri sa mga muna gipasabot sa Ginoo nga kini nga nagsimba diri sa larawan sa baka. Ato na siyang kuan, importante makuha ang ato ang mga bersikulo. O naagi diri biblically founded gini siya. Luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Samtang matubang sila sa baka. Luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Ang sobra ni ini himuon niyang ang usa ka Dios. Iyang Dios muluhod siya ug musimba ni ini. Magampo siya ni ini ug muingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Perting ulbo ang kasuko sa atong Ginoo. Nakita in tawo na suspikan. Amo ni makita Isaias 44 bersikulo 17. Dagway sa baka nga diin gisimba. Okay, ato na ta sa larawan nga gitugot. Ay, wala ko reload ay. Ato na ta sa larawan gitugot. Unsa man kining mga larawan nga gitugot sa Ginoo? Ganiha akong giingon nga ang larawan nga gitugot icon. Oo na, what is icon? Unsa man kining icon? Icon comes from the Greek word ikon, which means likeness. Kapariha, adunay gilarawanan. Likeness. Muna siya nga, sa ubos, it is a graphic representation of something, a person or thing that a symbolic or is a noted figure. Merriam-Webster na siya, ato ako ang gikuha ang source. Muna siya, gipasabot sa icon, larawan na gitugot. Sa pagkulit og mga larawan, giingon dito sa unang pagsupak, dili ka maghimo og larawan. Kini siya nga kuan, kini siya general ba nga gipasabot nga dili maghimo og larawan? Kay kung general kini, kung wala pa nagpahimo og larawan ang Ginoo, nakasupak pud ta. Apan tungod kay ang Ginoo naghimo man pog mga larawan, wala kita nakasupak. Tungod kay ang mag-uukit Exodo 35 bersikulo 34 ngadto 35 gihatagan katakos sa Ginoo. Naapod gyud mag-uukit ang Ginoo nagpahimo gid og larawan. Ato ang lantahon ang mga larawan nga gitugot nga gipahimo sa Ginoo. Una Exodo 25:18 ngadto sa 20 larawan sa kirubin. Una man ta ana atong basahon. Sa isig katumoy sa tabon sa sudlanan paghimog duha ka kirubin nga sinalsal nga bulawan. Usa sa isig katumoy niini himuag gayud ang kirubin nga unay gayud ang tabon. Kinahanglan ang mga kirubin magbukhad sa ilang mga pako. Ang tabon magatubangay sila nga magtan-aw sa tabon. Sugo diay sa Ginoo. So naata ani nakatuman ta niini. So grabe silang pagsupak sa mga larawan nga gisimba. Pero ang ilang simbahan wa gani katuman niini. Sulod silang simbahan sa makita drum set. Sumuro to diskubar. Wala gyoy larawan sa anghel nga makita nga diin gipabuhat sa Ginoo. Wa man giingon diri nga pagbuhat og mga instrumento. Kay kanang sa atong mga kaigsuonan god tinuod man gyud dili niyo nga yung ato sang gidaot gid ha. Kanang mosulod sa ilang simbahan, wa gyud kalainan sa diskubar. Kay atong makita dito instrument, mga drum set, sumaura gid siya. So usas po na sa kalahian. Na dire kuan nganong ipahimo man sa Ginoo ang larawan nga balaan. Ezekiel 41:17-20. Ang bungbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan. Sa templo gid ay napuno gid og mga larawan. So muna nga atong simbahan adunay mga larawan. Ilaha walay mga larawan. Mo bitaw nga na kasukan kog taman sa ako ang kaigsuonan po nga parinter po nako nga laing relihiyon. Tungod kinaam koy sa unang presko pa ko sa CFD, grabe man ginang basta presko pa ka, di ba? Para ko Cartesian babagong nakagawa sa kuan na, nagrabe gud itong kisi-kisi gyud kakita gani kuan ano ang gidayon. So inaana po mi sa una, mo nga grabe sa una nga pag niingon jud ko nga ni ana jud ko pag istorya dito sa naka-video man ko nakakuan nga ang simbahan sa Katoliko napuno og mga larawan sumala sa mabasa sa Biblia. Samtang ang simbahan sa atong mga kaigsuonan Protestante wala yung mga larawan mo sa budigan na hot dog stocks. Una akong termino kaya nasuko in taon sila pero sorry kaayo kaya di na ginamausab. So muna akong istorya nga kuan na suko na nag-all in taon sila na mo hinungdan nga karon nag-abang na lang kung balay lagi. Di ba pahawa ko pero sige lang.
o kinamanuan. So diha nato makita nga at least adunay bunga nga dili man tanang negatibo ikadaot nimo. Adunay may negatibo nga kaayuhan nimo. Negatibo na ako na gipadlas ko. Pero iya man sa Ginoo ang maong argumento nga hinungdan dili man personal. Dili 2 Kronikas 3:7 gihaklapan niya ang tibuok templo ug bulawan ang mga sagunting. Itiknot lang ang gihaklapan. Sunod kining sa 2 Kronikas 7:15-17. Bantayan ko kining dapita ug andam ako sa pagpatalinghog sa pagampo nga himuon dinhi. Karon gipili ko ang gibalaan kining templuha. Ingon nga dapit diin simbahon ako hangtod sa kahangturan. Bantayan ug panalipdan ko kini sa tanang panahon. Kung magmatinumanon ka sa pag-alagad sama sa gibuhat sa imong amahan na si David, mutuman sa akong balaod ug mubuhat sa tanan nga gisugo kanimo. We are blessed being Catholic. Ang atong simbahan binantayan. Gipili sa Ginoo tungod sa larawan nga atong gibutang nga diin nagrepresentar sa iyang pagkabalaan. So we are blessed. So dili sayang ang iyong pag-ari diri ron. Natuki nato nga diin ang ato ang simbahan binantayan. Binantayan jud ang mga pag-ampo nganong binantayan man. Tungod kay ang mga pag-ampo nato naa dunggon ibabaw sa larawan. Hinuon makita nato ang bunga. Daghan kaayong mga nasantos karon na wa may nasantos nga laing relihiyon. Wala may tinuod na ang tanan nga munay bunga sa Katoliko. So di ang santos noon. Mo ni siya. Sa Exodo 25:22, makikita ako kaninyo didto sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan. Una siya, ang Ginoo mukayab ang iyang himaya ibabaw sa kirubin, ibabaw sa balaan. Kirubin nagrepresentar sa balaan nga tao o balaan nga Dios. Samtang atong mga ribulto is mga balaan. Kay ang mga balaan ato na makita ang bersikulo ron, mahiusa man sa Dios ang mga balaan, mga nasantos. So, pinaagi dahil sa balaan nga mga larawan, anha sa mukayab, anha mo pakita ang iyang himaya, anha sa makigsulti kanimo. Muna nga pili ang tawo ng simbahan nga adunay larawan. Kay kung moadto ka sa simbahan nga walay larawan, wala dito ang Ginoo. Wa gitay mabasa diha nga ang Ginoo motunga sa simbahan nga walay larawan. Kundili na gitay mabasa Exodo 25:22. Kumunang makaano ta sis. Asa man ay unsa may atong unsa mang instrumentuha nga diin dunggon ta sa Ginoo? Ang inyo habang simbahan? Moingon sila yes. Naa ba ni larawan? Di lagi lamaan ng larawan kay dili na sa Ginoo. Amo na ilang tubag. Ato ko nabasahon ning Exodo 25:22. Makikita ako kaninyo dito sa tunga-tunga sa duha ka kirubin nga anaa sa ibabaw sa sudlanan. Ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan. Kining gisgutan diri sis, naan sa simbahan sa Katoliko. So dito dahil sa makikita ibabaw sa kirubin na nagrepresentar sa balaan na Dios. Perting klaro ha. Okay. Naapoy naghimo og larawan nga gisugo sa Ginoo sa mga turong baka. Muna di man takabuot og kung sa himuon sa Ginoo. Ang mga pagano kaniadto nga naghimo og larawan sa baka, naapoy nagpahimo pud ang Ginoo. Ya di ko mabasta-basta mga baka, turo gyud. Turong baka nga diin gi tungtungan at ang butang nga bronze nga hinimo ni Solomon alang sa templo nga mao ang duha ka haligi, ang mga sukaranan, ang tangki ug 12 ka turong baka nga nagsangga niini diha mahimong timbangon tungod sa kabugat. Mao ni siya usa ni siya sa gihimo ato ning mabasa diha sa kuan 2 Kronikas 28 bersikulo 18 ngadto sa 19. So diha nga kuan nang 2 Kronikas og pilay gibug-aton sa bulawan nga himuong halaran sa insinso gisultian usab ni David si Solomon sa iyang plano bahin sa himuong karwahing bulawan. So adunay nagsugo ang Ginoo nga maghimo og larawan. Nan kung moingon ta nga atong i-generalize nga dili ka maghimo og larawan sa bisan unsa. Kung ato na siyang i-generalize, naapil ang hinimo sa Ginoo. Una nakasala ang Ginoo sa iyang balaod. Kay di ay kato nga kasuko nakapunting kato sa mga pagano nga naghimo og larawan.
nga ilahang gisimba. O kani, maura na gani hapon. Unang hari Jis 19:20, ang trono may unom kaang-ang ug ang likod sa trono gikulitan ug ulo sa nating baka. Ug sa matag kilid sa lingkuranan may tungtunganan sa bukton ug duha ka kinulit nga leon nga nagbarog tupad sa tungtunganan sa bukton. O mabasa nato sa ginaldo tiwason, importante makita ang mga bersikulo. Dire. Diha sa Numeros 21:8, bersikulo ang kapitulo 21 bersikulo 8 hangtod 9. O giingnan si Moises sa Ginoo, paghimog larawan sa bitin nga bronse ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon ug ang hipaakag bitin dili mamatay kun makatan-aw niini. Ya mo na po na sila naabay mabasa sa Biblia nga kay mga tawo gipangpaak bitin. It is symbolic. Kadiin, ang Ginoo makahimo ba pagluwas sa tao nga dili na mo gamit og larawan? Makahimo ba? Tubag makahimo oy. Gamhanan kayo. Pero nganong nihimo man gyud sa og larawan as visual aid aron ang tao adunay makita nga diin instrumento sa balaan. Tungod di ana katong hipaakan og bitin mamaayo siya, which is a symbolic. Atong mabasa diha sa Juan 3 bersikulo 14 ngadto sa 15. Sama sa giisa ni Moises dito sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang sa tukon ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab muna nga atay cross. Ingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga dito sa kamingawan kinahanglan ang anak sa tao iisa usab. Nan kung bawal ang larawan ang Juan 4:24 ang Diyos Espiritu mag-isa kag hangin kung ato silang sundon silang argumento pero tungod kay si Kristo nagpakita kay si Kristo man ang dagway sa dili makita nga Dios. So kung makita siya sa nga dagway munang adunay larawan. Munang nga panahon sa Santos nga misa akong ilakbit. Kanang sa panahon sa konsekrasyon nga diin iisa sa pari ang pan. Mututok kita ni ana. Mangita kitag paagi nga makakita ta. Kay simbolik kana nga diin iisa usab ang anak sa tao. Kay ang pan nga giisa sa pari dili na sa simbolo. Literal nga lawas ni Kristo. Lantaw kita. Sa una sa wala pa ko katon ani ay di ko mulantaw magdungor ako kay ngamuyo mo ko pero kinahanglan mulantaw kita kay ingon nga giisa ni Moises ang anak sa tao iisa usab muna nga ana luwasod ang ato ang kalag sa paglantaw sa larawan sa anak sa Dios kaya ang mulantaw niini sumala sa Numeros ang hipaakag bitin makabaton og kayuhan samtang sa anak sa tao ang mulantaw niini makabaton og kinabuhing walay katapusan. Mao ni siya. Diha sa Kolosas 1:15 si Kristo mao ang makita nga dagway sa dili nga makita nga Dios. Amo ni siya bersikulo sa kong giistorya ganiha. Kolosas 1:15 si Kristo mao ang dagway sa dili makita nga Dios. Muna ganiha sa ato ang ebanghelyo. Si Felipe miingon kaniya na sa Juan 14 bersikulo 8 hangtod 9. Ginoo, ipakita kanamo ang amahan og igo na kanamo. Ya si Jesus miingon. Felipe. Wala pagad si Jesus mitubag. Dugay na akong makig-uban kaninyo. Tanan. Unya wala kapag gihapon makaila kanako Felipe. Nakapiso na si Felipe. Nakasaban si Felipe. Na dire, diin si Kristo mao ang dagway mo na nga katong ganiha nga katong sa giingon diha sa unang Juan 4:24 ang Dios Espiritu atong timan-an nga ang pagka-Dios aduna man tulo ka personas ya kung nakapokus ra ka sa espiritu wala kay duha ka laing duha ka personas adi gito ka pwede magbuhat og larawan muna nga dili to siya referado nga sa pag nga bersikulo nga dili ta pwede magbuhat og larawan. Okay. Actually, katong mga pastor sa mga kaigsuonan nato dili tanan ha. Ato naman yung mga pastor nga namuak og mga larawan. Kung ato na siyang basahon sa Biblia, which is biblically, nakatuman sila. Na diin gilumpag, gibudok-dok ang mga larawan. Ang nakaparat lang kaya nga di man mao ilang gilumpag. Di man mao ang ilang gidok-dok larawan man mao ni Mama Mary. Larawan man sa mga balaan ng mga santo, mga tao. So dili mao sakto tayo ang gibuhat nilumpagon kato
Sa utang larawan nila ni Kamos, ni Dagon og ni Mulok. Kanahan kagatumahin og larawan ni Mama Mary, pati sa kuha sa Ginoo nila. So di man ay atong bantayan. Ano man? Dos Hari atong masahon na. Dos Hari 23:15. Nato sa 19. Gilumpag usab ni Osias ang halaran dito sa Betel. Nagibuhat ni Jeroboam, nga anak ni Nebat. Si Jeroboam maoy nag-angin sa Israel sa pagpakasala. Gipulpog niya ang mga bato ni ini o gisunog ang tukon ni Asera. Sa paglingi ni Osias, nakita niya ang mga lubnganan dito sa bukid ug iyang gipakuha ang mga bukog o gisunog niya dito sa halaran. Sa ingon, iyang gihugaw-hugawan ang halaran sumala gayon sa gisulti sa Ginoo. Pinaagi sa iyang propeta nga maoy ginitagna ni ini. Unya niingon siya, unsa ba kanang monumento sa unahan? Giingnan siya sa mga tao sa syudad. Lubnganan kana sa mga propeta sa Dios nga taga Juda nga mitagna ni ining imong gibuhat karon sa halaran sa Betel. O si Osias niingon, ayaw ka naghilabti. Dili day pahilabtan. Ato silang iampo kay laging gidokdok ang larawan sa mga balaan. Dili day pahilabtan. Og ayaw ipakalot ang iyang mga bukog. Busa wala nila hilabti ang mga bukog niya, ingon man ang mga bukog sa mga propeta nga taga Samaria. Giguba usa ni Osias ang tanang mga halaran sa mga Diyos-Diyos. Pero mga daghanang mga pastor nga isog kaayong makiglantong kay kabahin sa larawan, pero wala gid sila bisan usa nga larawan dagway sa larawan sa mga Diyos-Diyos nga ila untang gisuntok dito katubangan sa mga Katoliko. Kaya naagidhangan dili gid pahilabtan gani. Propeta sa Dios mismo nag-ingon ayaw ka naghilabti. Nan karon nakita nato nga di gid pahilabtan. Manang kung makakita ka mo sa social media nga diin adunay mga bisan kani sa mga sa foreign country, sa laing nasod adunay mga American nga mga pastor nga nagi larawan ni Mama Mary gidokdok. So diha nato makita. Diha sa social media pwede nato ipadayon atong gibati kung wala kay talento sa pag-istorya personal na ay social media nga gihatag. Muna nga diha sa kuan, daham ko mangutana nga ngano man nga ang ato ang mga rebulto gibutang man pud sa altar, dili ba pwedeng ibutang ra na sa atong balay sa kaban o sa diin nga mga kuan, mga sudlanan? Anong gibutang man gid rin anong ginangutana nganong gibutang sa mga altar-altar? Siyempre, sa unang tugon, katong templo na puno og mga larawan mo niya. Unya naman dire, biblically, Isaiah 55:5. Maghimo ako og handumanan alang kanimo, og himuon ko kini nga mahinumduman gayod ang imong ngalan diha sa akong templo. Og sa akong katawhan bisan wala kay mga anak, dili kagayod makalimtan. The word handumanan, another term of this is monument, or sa English pa nga termino monument. What is monument? Is monumento, rebulto Japon. Ibutang sa iyahang templo. O nasa makita gid siya nga bersikulo. Kaya ang atong mga kaigsuonan, moingon man gud sila nga dili mabasa sa Biblia, di gid angay tuohan. Naman tay mabasa sa Biblia. Okay. Ang mga Kristohanon kaniadto unang mga Kristohanon nga diin nga nagasimba. Aduna ba sila yung mga larawan pod sa mga apostoles? Munang iyon nga moingon sila nga aduna ba yung mga apostol nga naghimo or apostoles nga naghimo og mga larawan? Ya, kung duwa kita kakitaan nga, matabla pud pangita sa Biblia kung kinsa nga apostol nga naghimo og larawan. Pero atong makuan sa history, diha sa history, ang unang mga Kristohanon nagsimba sila ilalom sa yuta langob. Anong sa langob man? Kay gipanglotos man ang unang mga Kristohanon kaniadto, munang sa langob sila magsimba. Ug ang langob nga ilang gisimba, pwede ninyo na makita sa internet, napuno og mga kinulit nga mga larawan. Nan kung maingon sila nga wala mabasa sa Biblia nga apostol naghimo og larawan, mobalik ta sa history. History dili ko mabasa sa Biblia. Kay iya na sa kanang mga sa encyclopedia. Pero atong timan-an nga Isaiah 41:4, ang mabuto nga bersikulo, ang Dios maoy nagbuot sa kasaysayan. Diha sa Job 8:8 sa The Living Bible, read the history books and see. Amo nang nikuan ta ani. Ato ani siyang gituki. Sunod, muni siya mga larawan sa
mga gihimo sa mga unang Kristohanon. Una ako nga diri sa Shroud of Turin or Holy Shroud na sa Cathedral of St. John the Baptist sa Turin, Italy. Larawan ni Hesukristo na niluta luta o sa lang termino nilakra sa panapton. Muna nga ano na koy akong mismo akong amigong pastor nga niingon siya nga kanang larawan nga nagbitay diha sa cross. Giun sila pagsiguro nga dagway gana sa Ginoo. Natural din makapangutana sila kay dili man sila konektado sa mga apostoles nga diin nakasaksi. Og nakasaksi ang mga unang mga Kristohano nakasaksi sa niluta nga dagway sa panapton nga puti sa Shroud of Turin. Dito basta-basta mo istorya niini tungod kay naagi simbahan natong gigamit. Oh, naatay dili tinuod nga walay apostol nga naghimo og larawan. Anaa. Ining larawan ni sa Perpetual Help man guro ni Mother of Perpetual Help. Mao kini ang gihigit unang pinting ni San Lucas. Ano gani diha oh? Si San Lucas ang naghimo ni ana. Gihimuan og larawan si Mama Mary anang kay wala man na putol man ilahang panag-uban kasi Mama Mary gi pasaka man sa langit. Mamuning ni ang ilang gihimuan og larawan kay pila man katuig nag-uban-uban sila. Diha sa Juan 17 bersikulo 26 hangtod sa 27 niingon si Jesus nga pagdayon sang kamatay niingon siya nga anak ania ang imong inahan nga si Mama Mary ania ang imong anak atong tungora si Mama Mary gidawat sa tinun-an nga si Juan mubo kayo nga sugilanon pero ang unod ni ana kay Ginoo na ng istorya makita nato og masabot nato nga diin pila gid ay katuig nga nag-uban-uban ang mga apostoles og si Mama Mary. Dili na ito mabasa sa Biblia word for word. Yan muna na atay mga fiesta. Atong gihandom ang mga unang katawhan, gamit pod ang mga larawan. Kay nagrepresentar man kana sa tao nga atong ipasidunggan ni ana. Muna nga, kung moingon sila nga, ano na mo fiesta, anong kada tuig mo hinumdom sa mga kauban ninyo sa una kung nga mga tao. O na dire, Hebreo 3:17. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giun sa nila sa pagkinabuhi hantod nga namatay sila og sunduga ang ilang pagtuo. Unsa may muni ato ang gibuhat. Inuod gyud nga sugo gyud sumala sa sulat ni San Pablo nga ipahandom ang mga larawan, ang mga tao pinaagi sila ang mga larawan. Ipahandom. Sama gud pananglit kung kanang death anniversary ba, example ika 10 years na namatay ang imong pamilya. Kung maghandom ka, di ba, ang ihang larawan, imo maginan taon? Di ba? Kunya kita, sa mapananglit po, muna nga atong simbahan sa laing tinuuhan, wala larawan. Ang ilang larawan, silang founder. Ilaha man to. Munang wala sila larawan sa mga apostoles. Kaya dili man sila kauban. Kita mga Katoliko, natural nga natin larawan, kakauban din nato sila. Sa pagtuo, unang mga katigulangan, another analohiya. Ako, naadyo ko'y larawan ni Mama. Nakadumdum po ko sa iyahang mga, sa kong mga apuhan na lugnanan. Ako ang manang ginikanan. Karon, muangkon sila mo konektado sa mga apostoles. Asa man ang lubong ni San Pedro? Nakadumdum mo? Di man na sa katinguban ha. Dili sila kadumdum, kadili man sila pamilya. Kanibulag man sila sa turil. Unang kita, naatay mga lugar na diin gibutangan sa mga bukog sa mga apostoles. Sa Holy Land na sa Vatican na dito ang bukog ni San Pedro ug uban pang mga apostoles na ataan na munang kita sa mapaagi kadumdum ta sa mga lubnganan sa tungod ng katigulangan ato amna sila ingon anak ko na siya at least na natin analohiya so nindot kayo mo ni siya kung gayong ganiha palandunga sa makadiyot ang kaalam sa makaraan hunaa ang mga kamatuoran nga nakatunan sa atong mga katigulangan home 8:8. Another termino na sa The Living Bible. Read the history books and see. So ipatuki gid ang mga history. Okay. Nganong kinahanglan man ato ang ilhon ang mga butang nga balaan o dili balaan tungod kay ang tinuod nga alagad sa Dios nasayod sa butang nga balaan o dili balaan. Nasayod sa butang nga hugaw o dili hugaw. Levitico 10:10, ilhon ninyo ang kalainan sa balaan ug dili balaan, ug ang kalainan sa hugaw ug sa hindo. Nan karon, brothers and sisters, kung moingon ka mo nga tanang larawan, Dios, nasayod ba ka nga ang alagad sa Dios
nasayod sa butang nga balaan o dili balaan, dili in taon tanang larawan Dios ano na po larawan nga balaan. Levitico 10:10, dili ang alagad sa Dios nasayod sa butang nga larawan, nasayod sa butang nga balaan o dili balaan. Okay. Tanang larawan, tanang Dios larawan. Apan dili tanang larawan Dios. Atong timan-an mga kaigsuonan na kung adunay makiglantugi kaninyo. Kay sa una pagkabasa nako niini ako ning gitun-an. Muna nga sa akong pag-eskwela gihaguan ako 5 ka tuig wa gid ko na kuan. Wala gid ko na sayangan. Bisan tuig wa may kwarta kay ug wala pa ko nag-eskwela siguro dili ko ka huna-huna niini nga mga pagtulon-ana. Oh, maniniya nga atong timan-an nga ang kanang Dios larawan gyud. Pero dili tanang larawan Dios na nasa mabasa sa Harper's Dictionary na nasa kuan dito, all idols are images but not all images muna siya are idols. Na dili tanang idol nga larawan, dili tanang larawan idol. Aduna po'y larawan nga icon o gitugon. Okay, so untop nga alas 10 kani siya hinaot nga namon nakatunan aron nga mahinungdanon ang atong pag-ari before kumuen ug naay mangayo labi natong mga hiligyon nga makiglantugi sa kamatuoran, dili lantugi personal ha, na ako'y hard copy, na ako'y soft copy, na ako'y USB. Oh, naani dire. Sige, akong ihatag ni Padre. Kini siya, which is summarize na siya. Actually, naana sa gidala nila ni Bro Paul nga mga box. Ayan mo katingalang nga maligya sila ni Ana. Kang ilang gibaligya, nakabase man sa ilang gipromote. Kaya nag-promote sila sa pagtuo lang-alang nga maligya sa chichirya. Di ang ilang gibaligya, mga libro yun o mga religious images, religious items rather. Mamo na siya. So, kung ano na may mga pangutana nga kulang pa, kuan ka na, itiguma. Ato nang iwagwag karong hapon sa Open Forum. Daghan kayong salamat sa inyong pamati o paglantaw. Thank you.